बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मुर्ग चने बनाए हैं और ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छे और बहुत लजीज बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत लजीज बने हैं और आपने इनको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कैसे बने थे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करें प्रिपरेशन अपनी रेसिपी की। और सबसे पहले मुझे इस मकसद के लिए ये ऑयल रखा है और ऑयल डालेंगे हम अपने पैन में। तेल शामिल कर दिया गया है कढ़ाई के अंदर और अब ये मेरे पास प्याज रखा है और प्याज ये 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। आप इनको देख लेंगे, इसको बस ये नॉर्मली जो है ना चॉप किया हमने, ठीक है। और ये कोई इतना नहीं है कि भाई हम इजीली इसको कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कोई श्रेडर होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़। तो इसको मैं अब जो है शामिल करूँगा पतीले में। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब ये मेरे पास ये 6 लौंग हैं, इसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये खुशबू के लिए डाले जाते हैं। और ये 2 बड़ी इलायची हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर। दालचीनी ये कोई कह लें आपके 2 इंच के पीस है बारीक बारीक से, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और अब मुझे इसमें ये जो लहसुन का पेस्ट था मैं इसमें ये शामिल करूँगा। ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर, उनका पेस्ट बना लिया गया और अब इसमें ये डाल रहा हूँ। अब आप ये चीज़ देखें कि इसके अंदर जो तेल है और ये जो मैंने टमाटर डाला, ये इसका जो गूदा सा है ये अब सेपरेट हो चुका है। जिस वक्त ये लम्हा आएंगे तो हम अब इसमें सुरख मिर्च, ये 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। सूखा धनिया ये भी 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास नमक है, नमक मैं इसमें भी शामिल कर रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि मैं ये जो रेसिपी बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुर्ग चने हैं, तो जो चने थे जब उनको बॉईल किया गया तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया, हल्का सा मीठा सोडा भी। तो आप मीठा सोडा और नमक है तो एक्सेप्शनल है, मगर वो उसको अच्छे तरीके से गालने में और थोड़ा सा उसको फुलाने में मददगार साबित होता है। तो मैं इसलिए इसमें 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने उन चिक पीस में जो सफ़ेद चने हैं उनको जब मैं बॉईल कर रहा था तो मैं शामिल कर चुका हूँ। तो अगर आप उस प्रोसेस में इस चीज़ नमक को नहीं शामिल करते हैं तो आप इसमें फिर अपना नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा या हस्बे जायका जैसे आपको रिक्वायर्ड है। अब चूँकि इसमें जो हमने मसाला जार डाले हैं वो हमारे बिल्कुल अच्छे भुन चुके हैं और जो खुशबू है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ये दही है, ये 1.5 पाव के करीब दही है, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब दही शामिल करेंगे इसमें तो हम इसको साथ साथ जो है हम इसको हिलाते रहेंगे। अब ये जो हमारी ग्रेवी बन चुकी है, अब मैं इसमें ये चिकन है रखा, चिकन इसमें शामिल कर दूँगा। चिकन मेरे पास ये रखा है 3 किलो, तो मैं इसमें 3 किलो जो है चिकन शामिल कर दूँगा।
کو میں نے اچھے طریقے سے ہلا لیے اور اب میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گا. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اور جو آئل ہے وہ بھی سیپریٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ ہم اس اسٹیج کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سالن ہے وہ ہمارا تیار ہو رہا ہے. تو اب میں اس میں جو چک پیز ہیں وائٹ چنے ہیں جو اب میں اس میں وہ شامل کروں گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں جو چنے ہیں وہ شامل کر دیے اور آنچ کروں گے تیز. اور اب اس کا اتنا ویٹ کریں گے کہ اب یہ جو ہمارے چنے ہیں یہ بھی بھن جائیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے. جو خوشبو ہے نا وہ آپ کو خود ہی بتا دے گی کہ ہمارا جو سالن بن رہا ہے کیسا بنتا ہے. اب جو میں نے اس میں یہ چنے ڈالے تھے وہ اچھے طریقے سے بھن چکے ہیں اور اب میں اس میں پانی شامل کر رہا ہوں. یہ پانی وہی پانی ہے جو جس پانی کے ذریعے ہم نے چنوں کو بوائل کیا ہے. یہ ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ اس میں جائے گا. یہ لگ بھگ 1 کپ ادرک کا پیسٹ تھا. یہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی 1 کپ پیسٹ ہے. چند ہری مرچیں ثابت یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں. اب اس کو ایک بار ہلا لیتے ہیں. بس اب مجھے بوائل کا ویٹ کرنا ہے کہ جب بوائل آ جائے گا اور فل آنچ پہ میں اس کو رکھ رہا ہوں اور میں اس پہ ڈھکن دے رہا ہوں. مطلب اتنی دیر ویٹ کریں گے کہ جب تک اس میں بوائل آ جاتا ہے. اب اس کو بوائل آ چکا ہے اور جو ہمارا سالن ہے مرغ چنے ہیں وہ تیار ہو گئے. اب مجھے اس کے اندر یہ گرم مسالہ اس کی ریسیپی آلریڈی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے آپ دیکھیے گا اور میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو اب میں اس پر یہ گرم مسالہ ڈال رہا ہوں. گرم مسالہ صرف مہک کے لیے ڈالا جاتا ہے اچھی مہک آ جائے. تو یہ میں نے اس کے اوپر بس اتنا سا آپ کہہ لیں کہ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ شامل کر دیے. اور یہ کوریانڈر لیوز گرین کوریانڈر ہرا دھنیا اور یہ فریش ہرا دھنیا میرے اپنے گھر پر لگا ہے. یہ کیا ہے اس پہ مرغ چنے ریڈی ہیں. اور ریسیپی کو ضرور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو پسند آئے. اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.